शांडिल्य कॉलेज संबलपुर प्रतिष्ठाता प्रिंसिपाल डायरेक्टर ओडिशा जहलपुर पलंगा ठाकुर कथा कहने बहुत बड़ वक्ता आम पाइछुँ ब्रह्मपुर गोपी कल्याण मंडल पलंगा ठाकुर सत्संग अनुरोध कर कार्तिक चंद्र पारिक से आलोचना रखी। वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्यसारणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमोदजागदीपनं वंदे जीवनजीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राण शिशि ठाकुर जगजननी शिशि लक्ष्मी माँ जोगाचार्य शिशि बड़दा आजिर भनसा प्रधानाचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य सत्संग पूज्य परिचालक चित्तरंजन बेहरा दास प्रतिनिधि एवं उपस्थित समस्त भूतपांजाधारी ऋतिक मंडली अधूर्य मंडली राजक मंडली समस्त को मोर आभूनिष्ठ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु बनाए। सर्वप्रथम आज सत्संग प्रदान जी करिसेंती श्रीयुक्त गोपीनाथ भाईदा गोपीनाथ भाई एवं तांकर सहधर्मिणी अनिता साउमा तांकर पुत्र किशन कुमार आज जन्मवार्षिक से उपलक्षे सत्संग प्रदान करिसेंती एवं सी आमर वर्तमान आचार्य पाखु से दीक्षित होते तांकर पुत्र तेणु तांकर सर्वविध उन्नति परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे। सत्संग पुण्य सत्संग जो मधुचक्र आज परमाणपुर ग्राम रे आयोजन करा जायछि। परमाणपुर ग्राम साहित्य संस्कृति एक विराट समन्वयर गाँ जो अनेक समय साहित्यर आसर बसे से भली एक मधुमय गाँव रे आज मधुमय परिवेश सृष्टि होइछि गोपीदानकर उद्यम रे एवं संबलपुर अनेक गुरु भाई गुरु माता मान आज उपस्थित होइछन्ति एवं से तांकर संतानर जन्मवार्षिक उपलक्षे सत्संग प्रदान करिसन्ते। वास्तविक संतान ताकू ही कुआ जाए जे समतान रे बढ़ी उठे संतान ताकू कुआ जाए जे समतान रे पिता मातांकर जो तान अछि जो कंपन अछि सेही तान सहित जे बढ़ी उठे सी होछि संतान। तेणु से संतान जन्म लिए गोटे संतान के जन्म नवा पाई जेति तार बापा मांकर आवश्यक पड़े गोटे दी जन बापा मांकर मिलन रे गोटे संतान सृष्टि हुई एवं तार रक्त तारी करी रक्त धारा भितर से बंची रहे बापा माँ मध्य संतान भितर बंची रहती। तेणु गोटे आज जो मु आज जन्म नहीं मोर जेजे अच्छी जेजेर जेजे जेजर जेजे जदि अच्छे जदि मोर 12टा पीढ़ी को फेरी जाए तेणु मोर जन्म पाई 4096 लोक आवश्यक पड़ी मु आज जन्म नापी। तेणु समस्ते मोरी भीतर ही बंचिक रही पूर्वपुरुष माने। तेणु समस्त तान समस्त कंपन मो भीतर आज प्रवाहित अच्छी। तेणु रक्त जो क्रोमोजोम थाए ठाकुर कहते जो क्रमान्वय बुद्धि पाइबार संवेग जहाँ भितर निहित अच्छी ताही हूँ क्रोमोजोम एवं निजर गुण तान जहाँ भितर निहित अच्छी ता हूँ जीन बोली ठाकुर कहते सी तो परम विज्ञान एवं वास्तविकता तारी भितर थाए गोटे संतान सृष्टि हुए तार पिता माता गुण वैशिष्ट को नहीं से पुणी से वंश परंपरा को आगे नहीं जाए। अमेरिकन सिस्टम रे ताही अच्छी केनेडी 1 ठारू केनेडी 5 पर्यंत से दि जाए कारण पीढ़ी भितर से पुणी थे से जन्म लाभ करते। तेणु वास्तविक आम जहाँ कि कमाऊ अर्थ उपार्जन करूँ घर बाड़ी तैयारी करूँ पैसा कमाऊ ठाकुर कहते तार मालिक हूँ ये शरीर नुहे सत्ता ये आत्मा हूँ तार मालिक कारण शरीर तो क्षणस्थायी आज जो शरीर ये सब किसी उपार्जन करी हयतो त्याग कर चली किंतु पुणी नाती अनाती भितर पुणी परिवार भितर जन्म नेबी ये समस्त माने संपत्तिर पुणी उपभोग करने। तेणु सब संपत्तिर मालिक हूँ आत्मा शरीर किसी नुहे शरीर तो क्षणस्थायी किंतु आत्मा हूँ अनंत जीवन प्रतीक। आज से रेत शरीर भितर आज हूँ आमर श्री आध्यात्मिकर ज्येष्ठ संतान श्री अभिज्ञान आज जन्म दिवस आज एक अपूर्व मिलन घटी आज सत्संग एवं श्री श्री अभिज्ञान आज 25तम जन्म दिवस
এবং সেই মানে আজি তাଙ୍କର জন্ମ ଦିବସ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ପିଢି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପିଢି ଏବଂ ତାଙ୍କରି এই ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କଥା ଉଠେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଦେଖୁ, ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରେ। ଯିଏ ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ହିଁ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଯଦି ଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ 9 ମାସ ହିଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିତେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ 12 ମାସ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିତେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ପୁରୀ ଆସୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟା ପରା କରୁଥାନ୍ତି, ଆ ପେଟରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 12 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ 12 ମାସ ପଠେଇଥିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମಧ್ಯସ୍ଥଳ ଦେଇ ଗତି କରି ମୁଁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମಧ್ಯସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗବେଷଣା କରିକି এই ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦିଓ ତା ମାନେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଆଲୋକରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ସମୟ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଏହି ଧରାଧାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମଣିଷର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁ, ଆମ ମନ ମାଫିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚୁ। ଆମର ମତ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବନ୍ଧା। ନିଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବଢିଥାଉ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ତାହା ହିଁ ପରମ ପିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ। এই ধরা পৃষ্ঠের অনেক পরম পুরুষ আসিଛନ୍ତି, পরমাত্মা আসিଛନ୍ତି। শ্রী শ্রী ঠাকুর কৌথরে যদি রক্ত মাংস ধরিকে এই প্রেরিত পুরুষ ধরাধামে জন্ম নেইଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଦି এই ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସଖା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ହନୁମାନ। এবং যদি দেখা যায় যদি রামচন্দ্রଙ୍କର এই ধরা পৃষ্ঠে ଭାରତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ এই ପୃଥିବୀରେ କେବଳ 4 ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ମଙ୍ଗୋଲିଆନ, ନିଗ୍ରୋ ଏବଂ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଜଳବାୟୁ ତାକୁ ଠିକ ନ ହେବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଏବଂ এই ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। সেই আর্য সভ্যতা ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କୂଳରେ ଅବବାହିତ କରୁଥିଲେ, ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର ଧାରାକୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମାନେ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଅଧିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼, ଯୋଉଟାକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରମ୍ପରା। ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରମ୍ପରାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଧାରା। ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଅବବାହିକାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିକଶିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଭାରତ ସେଇ ସମୟରେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଶଲ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ ତୁ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁ କଣ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ? ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିନି ମା, ରାବଣକୁ ତାର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଜି ରାବଣ সেই কংস রাবণ কংস এবং দুর্যোধন ভଳି আଜି সেইভଳି পরাক্রম মଣିଷ আଜି ধরা ପୃଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଉପବିଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ପୁଅମାନେ ପିତାମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନା ସେଇ ବୁଝେଇ ଦେବା ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ସୁଦାମ୍ୟହଂ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣେ ସାଧୁନାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ এই ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ সেই ପରମ ପୁରୁଷ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ତେବେ କଥା ଉଠେ ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, जो 5000 वर्ष पूर्वे जो श्रीकृष्ण आसीथिले सेही समय को धर्मर कथा कहते श्रीकृष्ण ताहा मध्य कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबु धर्म को त्याग करी मोरी शरण को आसी जार जो कथा कहते श्रीकृष्ण, सेतबेले को धर्म थिला? सेतबेले तो हिंदू धर्म नथिला, मुसलमान धर्म नथिला, ख्रिस्टियन धर्म नथिला, तेबे को धर्मर कथा कहिथिले सेतर श्रीकृष्ण? सब जो जदा जदा ई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतर कथा कहते को धर्मर ग्लानि घटिला सेदिन? जो हिंदू धर्म मुसलमान धर्मर कथा आमे कहू, ठाकुर कहते जहा किछि उपरे सब किछि दृष्टि रही ताही होछि धर्म। तेणु धर्म उपरे ये सारा विश्व दुनियाटा चालुछि धर्मर पथरे। तेणु धर्म माने कौनसी संप्रदाय नुहे। ठाकुर कहते बंजार बड़ार मर्म जा जानी ताकू धर्म बोली, एई संप्रदायटा धर्म नाही, ये संप्रदायटा धर्म नुहे। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ये सब धर्म नुहे। तेणु बंचिबा बड़ीबार मर्म जहा जानिता ताकू धर्म। तेणु धर्मर इंग्लिश वर्ड होची रिलीजन, रिलीजन जो धातु आसीता होची रूल, तेणु नियम नुहे जहा किछि आसीता होची धर्म। तेणु ये जो धर्मर कथा उठे, ठाकुर कहते जेते मनीष सेते मत होई पारे, ता बोली धर्म बहुत होई पारे ना। धर्म एक जहा मनीष को बंचिबार सहायक करे, जहा मनीष को बुद्धि पाइबार सहायक करे, ताही होची धर्म। সেই ব্যাখ্যা কোন আমি বুঝিলে শ্রী শ্রী ঠাকুর হি তাহা বুঝাই দেওয়া পাই আসছেন এবং সেই কথা অনেক যেতে পরম পুরুষ আসছেন। শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ପରେ ঠিক 2300 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ତାହା ହିଁ କହିଲେ ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ଧର୍ମର ଶରଣ ନିଅ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଥିଲେ, no one can meet the Father but through the me। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ତୁମେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାଅ, ତୁମେ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସ, ମୋରି ଚରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଦେବି ଏବଂ ତମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବି ଏବଂ ତମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ମୋକ୍ଷର ପଥରେ ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ତୁମକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାହାରି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ସଗ୍ରାସରେ ଗ୍ରହଣ କର, ସତ୍ନାମ ମନନ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବବାଣୀରେ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ ଏବଂ ଠାକୁର ସେଦିନ ହଠାତ୍ କିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇପଡିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ନାଡି ଚାଲୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟିପାରେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ କାହାର ମାନେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଚାଲୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥାଇପାରେ? ଠାକୁରଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ନାଡି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କି ଏମିତି କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? କଲିକତାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ।
सी आसिक देखी ठाकुर से अवस्था हार्टबिट चलुनी स्टेथोस्कोप ब्लड प्रेशर चेकअप कराऊँगी से पारामिटरटा ऊपर को उठी जाऊँगी तल को खसुना ठाकुर हसीदे पुणी खसी आस ये कि विचित्र लीला से बुझी पाना ठाकुर से डाक्तर दी जन डाक्तर पाखे कौन उपाय नहीं ठाकुर को भल करने से कहते ठाकुर आप विश्राम करूँ हईता भल हो जाए ठाकुर विश्राम कर समय अनंत किशोर जे ठाकुर परम भक्त से चाहिए कीर्तन करा ठाकुर आरोग्य कीर्तन करा आरंभ हो देखो कीर्तन करा आरंभ हो कीर्तन में मधुआन होती समस्ते तारीख ठाकुर उठिकी कीर्तन कर मधुआन सहित कीर्तन से कीर्तन में ठाकुर नाची 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 जो पड़ी जाती बेहोश होगी देखा हार्टबिट तो चालू नाला शरीर स्पंदन सब बंद अच्छी देखा शरीरटा जमी वक्राक्र जमी माने हाड़ नथिला भाया 26 वर्ष बयसर युवक हाड़ नथिला भाया बोनटा शरीरटा जमी गति करुच्ची तरंगायित भाव में जमी बोनलेस भाया गति करुच्ची मुहरु से अमृतर बाणी झरी आसी अमृतर बाणी ताही ठाकुर से धरापृष्ठ को यही अमृत बाणी देते जो श्री श्री ठाकुर कहते आम शुद्धात्मा चाहिए आम संसार सन्यासी चाहिए जंगल सन्यासी चाहिए ना तेणु आज जो कार्यक्रम होम समस्ते पारिवारिक जीवन में दादा आज कहते समस्त आज पारिवारिक जीवन में आम बंचीचु ठाकुर ताही चाहते सांसारिक जीवन और पारिवारिक जीवन निज आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन भितर ठाकुर एक सरल रेखा टाणी आम आध्यात्मिक जीवन ताकू ही कहू जो मैंने जंगल रहती सन्यासी करती गेरुआ पिंधती दाढ़ी रखी था नाम ध्यान करती से आम साधु बोली कहू से जीवन धारा को आध्यात्मिक जीवन धारा बोली कहू किंतु जो मैंने सांसारिक जीवन रहती से जीवन धारा गोटे भिन्न थाए किंतु से जीवन धारा में बची था मनुष्य गोटे आचार्य परंपरा था आचार्य को केन्द्र कर सब किसी गढ़ी उठी जो आम गोत्र पाइचे से गोत्र हूँ आचार्य केन्द्रित 108 गोत्र अच्छी से 108 गोत्र हूँ 108 मुनि ऋषि जीवन धारा जो जीवन धारा को लेकिन मनुष्य समाज गढ़ी उठी से आचार्य परंपरा आज भूलुंठित होती 200 वर्ष भीतर इंग्रेज मान संपूर्ण भाव में धूलिसात हो जाए आज संस्कृत धारा ताकू पुनर्जीवित करने श्री श्री ठाकुर आगमन एवं ठाकुर चाहते ये आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य जमी नाम ध्यान करे ठाकुर ताही आम मानक देते सका उठिले नाम करने कथा प्रातः उठी नाम सूर्य उदयर पूर्व 1.5 घंटा पूर्व उठिकी नाम करने ठाकुर विधान एवं ध्यान कर कथा एवं ध्यान कले मनुष्य भितर अनेक किसी परिवर्तन होता है आम मन भितर अनेक इच्छा जागृत हुए अनाहत चक्र भीतर सृष्टि हुए अनेक चिंता अनेक इच्छा जागृत हुए अनाहत चक्र भीतर किंतु से अनाहत चक्र उठुवा इच्छा गुड़ाक से निम्नमुखी हो जाए निम्नमुखी हो जाए आहार निद्रा मैथुन जीवनटा बीती जाए किंतु जो ठाकुर ये आज्ञा चक्र नाम करने निजर चिंताधारा ऊर्ध्वमुखी हुए निजर चिंताधारा ऊर्ध्वमुखी हुए मनुष्य से शांति अतिवाहित हुए आहार निद्रा मैथुन ऊर्ध्व उठिकी से ईश्वरीय चिंतार मनुष्य निमग्न हुए ताही आध्यात्मिकतार जीवन धारा ये सत्संग केवल कौन धर्मीय अनुष्ठान नुहे सब धर्मर माने सब मनुष्य प्रकार सत्संग आश्रय ग्रहण करती जड़े मुसलमान भाई की से दीक्षा नहीं था श्री श्री दादा माने आचार्य देवकर बापा बसी मुसलमान भाई नमाज पढ़ार टाइम हो जाए आचार्य श्री श्री दादा टाइम कहते दादू जाइए आप नमाज टा पढ़ी दे आसतु कारण धर्म को से पालन करने चाहते सत्संग गोटे कौन धर्मीय अनुष्ठान नुहे ये हूँ आध्यात्मिकता ये आध्यात्मिकता कौन ना आत्मा को अध्ययन करवाटा ही हूँ आध्यात्मिकता से निजर